Upala pluća je bolest koja se pojavljuje u svakom godišnjem dobu, ali je ipak najčešća u jesen i zimi. Kada zavladaju prehlade i upale bronha, nastupa i upala pluća koju uzrokuju bakterije. Upala pluća nije prijemčiva bolest, iako su njeni uzročnici bakterije. Naime, neke bakterije žive u ljudskom organizmu i nisu opasne sve dok se na neotpornom tlu ne razmnože. Upala inače zahvata uglavnom samo jedan deo pluća. Bolest obično počinje prehladom. Ukoliko je bolest zahvatila plućno tkivo bliže površini, redovno dolazi do lakog nadražaja plućne maramice. Upala pluća najčešće počinje iznenada i to jakom drhtavicom. Temperatura doseže i više od 40 stepeni. Uz to slijede otežano disanje i bol u prsima. Bol se očituje u vidu probadanja, a popraćena je kašljem. Ispočetka je kašalj težak i naporan, što jako muči bolesnika. Ispljuvak je lepljiv, pjenušav, a često i sa tragovima krvi. Ako se upala pluća ne liječi, povišena temperatura obično traje 7 dana. Nakon toga temperatura padne, to se nazivalo krizom. Pad temperature znači da je bolest krenula na bolje. Deca i mlađi ljudi imaju veće temperature, a iznemogli starci niske, što ne znači da je kod starih ljudi bolest u blažem obliku. Naprotiv, kod njih se bolest pojavljuje redovno u težem obliku. Danas se pneumonija uspješno liječi antibioticima, liječenje čajevima, sastav čaja: 30 g koprive, 30 g cvetova zovine, 30 g stabljike plućnjaka, 20 g stabljike majčine dušice, 20 g stabljike timjana, 20 g listova muške bokvice, 20 g stabljike jagorčevine, 20 g listova i cvetova podbjela, 20 g stabljike bele gorčice, 20 g imele, 20 g listova i cvetova kantarije muške. Pripremanje i primjena čaja: trave jako usitniti, zajedno izmiješati i u 1 litru proključale vode staviti 10 g mešavine trava, zatim kuvati poklopljeno 2 minute i poklopljeno hladiti. Hladan čaj procediti u bocu i zaslađen medom piti po 1 decilitar u jednakim vremenskim razmacima, a ukupno dnevno popiti 1 litru čaja. Kod teže upale pluća čaj pripremiti tako da se u 1,5 litru prokuvane i ohlađene vode stavi 20 g iste mješavine i namoči preko noći. Ujutro tome dodati 10 supenih kašika meda i kuvati na tihoj vatri 2 minute. Hladiti poklopljeno, procediti u bocu, dodati sveže isceđeni sok od 1 limuna srednje veličine i svakih pola sata piti po 1/2 decilitra 3 puta dnevno, uglavnom uz drugo jelo. Jesti po 1 supenu kašiku meda i mladog maslaca. To se može namazati na hleb i tako jesti. Jesti inače što više crvenog luka glavica, i to sveže kuvanog ili pečenog. Češće jesti kaloričnu hranu. Između glavnih obroka jesti slaninu sa belim lukom. Od struka do vrata nešto više grudi i ispod rebara tijelo namazati sa malo vinskog sirćeta i jako trljati kako bi se posušilo. Nakon toga tijelo namazati neslanim kozjim lojem ili neslanim svinjskim salom, to jest mašću, i to dobro utrljati i utopliti se. Prostorija u kojoj se bolesnik zadržava treba da bude prozračna i umjereno topla. Sve što sam rekla od recepata bit će napisano ispod videa. Želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav!